अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे भूल भूल गए होंगे है ना। कानों में भुल्लन नहीं देना, समझ आ गई। प्रॉब्लम सी ऑपरेशन होया सी मेरा, इसलिए नहीं ताड़े नाल मुलाकात हो सकी। तो जनाब अब मैं भी खासी उससे वीकनेस महसूस करती हूँ। सर्दियाँ जोरों शोर में आ चुकी हैं और तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए सेहत का खजाना बना लें। तो ये देखिए आज कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इकट्ठे किए हैं और हम आपके लिए बेहतरीन जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, मल्टी शल्टी जो होते हैं विटामिन्स और ये वो और आयरन का और फाइबर का और कैल्शियम का और फलाने का टमकाने का सारे का खजाना इकट्ठा करके तो बेहतरीन सी आपके लिए लड्डू पिन्नियाँ जो भी कह लें वो बनाने वाले हैं। ठीक है जी। तो पैन जो है मैं चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ। मेरे सामने जो चीज़ें हैं, ये फूल मखाने हैं मेरे पास, जो कि 200 ग्राम्स हैं। ये मेरे पास खसखस है, ये मेरे पास अलसी है, ये है जनाब पिस्ता, ये 4 मग्स, ये तिल। तिल तो गरीब का वो मेवा है कसम से, जिसमें बेनतहा फाइबर, आयरन, कैल्शियम, जिंक सब कुछ है। और ये है मेरे पास कमर कस, खास तौर पे मेरी उन प्यारी बहनों के लिए जिनकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, कमर में तकलीफ होती है, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये पेपकिन सीड हैं, जिसे पेठे के बीज भी कहा जा सकता है। ये है मेरे पास अंजीर, ये सूरजमुखी के जनाब बीज हैं, ठीक है ना, सनफ्लावर सीड हैं ये। और ये है मेरे पास अखरोट, ये है गोंद, ये बादाम, ये खजूर, ये है काजू, ये डेस्टिकेटेड कोकोनट, और ये जनाब कीमती तरीन खजाना मेरे पास है निकली हुई गिरिया। मेरी बेटी भी हंस रही है, चलगोजे की मग्स है ये, हुए ना बड़े कीमती, बगैर सिक्योरिटी के मैंने घर में रखे हुए। मेरी हिम्मत देखें आप। और जनाब अब हम बनाने लगे इससे, हम इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल करने वाले, हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं अंजीर और खजूर, इसको स्वीटनेस देने के लिए। तो चलें जी स्टार्ट हो जाते हैं। और अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को, ये जो मेरे पास मेजरिंग कप है ये देख लीजिए 1.5 वाला, इससे हम हर चीज़ को इक्वल उसमें अमाउंट में लेकर हम इसको फ्राई करेंगे। बट इसमें कमर का सिर्फ हम 2 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून भर के हम गोंद का यूज़ करेंगे, बाकी सब चीज़ें हम इससे मेजरिंग कप से करेंगे। तो अब हम अपना जो चूल्हा है उसे कर लेते हैं ऑन। और जनाब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरा होममेड देसी घी है, जो कि मैं इसको फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी। जैसे ही हमारा पैन ज़रा सा गर्म होता है तो हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा घी डाल डाल के फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 और ये 2, ये मेरा जो घी है ना वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ है, मैंने इसलिए ये 2 टेबल स्पून जिससे हम चावल खाते हैं वो वाला स्पून है, और मैंने भर के डाल दिया है। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें है ये जो 1.5 कप है ना, ये मैं 2 लूँगी फूल मखाने जो हैं सिर्फ, बाकी सब चीज़ें जो है वो इसी से एक एक नाप कर ली जाएगी। वैसे भी साथ साथ मैं आपको चीज़ों की अमाउंट बताती रहूँगी और आप अपनी पसंद से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप रख लें, जो आपको नहीं पसंद वो आप इसे स्किप कर दें। चलें जी, हमारा ये जो ऑयल है ये गर्म हो रहा है, तो अब हम इसे हल्की हल्की सी आंच पर अपने जो हमारे फूल मखाने हैं ना उनको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये रोस्ट हो जाते हैं तो फिर ये बिल्कुल हाथों से टूटने लग जाते हैं। तो फिर मैं आप जब तक फूल मखाने जो हैं वो फ्राई कर लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स 5-6 मिनट हो गए हैं मुझे इसे हल्की आंच पे जो है ना इसको ड्राई रोस्ट करते हुए। ड्राई रोस्ट तो नहीं यार, इसमें 2 टेबल स्पून घी डाला था जो ये बड़े आराम से सारा पी गए हैं, जैसे इन्हें सारे ज़माने की गर्मी लगी हुई थी ना। और ये देख लीजिए इसके भुनने की ये निशानी है कि ये यूँ टूटेंगे जैसे पॉपकॉर्न हो जाते हैं ना। तो हम इसको प्यार से उठाते हैं और एक बाउल में डाल लेते हैं। अब हम इसमें इसी में कर लेते हैं जनाब 1 कप भर के अपने जो है ना ये अखरोट। ये देखिए जी 1 कप हम इसमें भर के फुल वाला डाल देते हैं यूँ करके। अब इसको हम, क्योंकि इन सब चीज़ों में खुद का ही इतना अच्छा ऑयल है तो मैं इसे तो बिल्कुल भी ऑयल में नहीं करने वाली ना।
کیونکہ جو ان چیزوں کی آئل ہیں وہ تو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں، جو ہم ایکسٹرا آئل یوز کرتے ہیں اس سے تو تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے، بٹ دیسی گھی میں نہیں، دیسی گھی پیور ہو، شدھ ہو تو وہ بہت زبردست ہے۔ فرینڈس آپ اپنی فیملی کو یہ سردیوں میں ضرور بنا کر جو ہے نا کھلائیں۔ ہاں ایک چیز میں یہاں پہ لانا بھول گئی ہوں، میں لے آتی ہوں پینٹ، اس میں پینٹ بھی ہم ڈالیں گے، پینٹ بھی آپ ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان چیزوں کی ذرا کوانٹٹی ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں کو صبح آپ ان کو ایک لڈو دے دیں ناشتے میں دودھ کے ساتھ، کیا رات کو دے دیں، یہ بہت زبردست ہے بچوں کی ہیلتھ کے لیے، دماغ کے لیے۔ اور اخروٹ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ 2 اخروٹ ڈیلی ضرور کھائیں، آپ کو کبھی بھی ہارٹ کا اور دماغ کا پرابلم نہیں ہوگا۔ تو ہم اسے بڑے پیار پیار سے جو ہے وہ روسٹ کرتے جا رہے ہیں، اب یہ ہوتے جا رہی ہیں ہلکے ہلکے، کیونکہ ہمیں انہیں زیادہ بھی نہیں بھوننا کہ ان کے ٹیسٹ میں جو کڑوا پن ہے وہ آ جائے، ہمیں بس انہیں 2 منٹ تک جو ہے نا سب کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے۔ جی تو ہمارے جو بادام ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے نا وہ بھن چکے ہیں، تو ان کو بھی میں نکال دیتی ہوں اس میں۔ اور اب میں یہ ہمارے پاس پمپکن سیڈس ہیں، جو یہ 1 کپ میں نے بھر کے لے لیے، یہ اب ڈال دیتی ہوں، اور ان کو بھی میں ہلکا ہلکا سا ان کو فرائی کر لیتی ہوں۔ فرینڈس یہ بہت اچھے ہوتے ہیں دماغ کے لیے، کدو جو ہے نا یہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور اس کا جو آئل ہے وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تمام ڈرائی فروٹ سے آپ کو بہت بڑی مقدار میں جو ہے نا میگنیشیم، فائبر، زنک، اور ان سے جو ہے نا آپ کو بہت ہی جو ہے سب یہ ملٹی وٹامن ہی بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایسی چیزیں اگر ہم گھر میں بناتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بنی ہوئی بازار سے لیں، ظاہر ہے اس میں وہ کوئی زیادہ چیزیں تو ڈالتے نہیں ہیں، تو یہاں تو ہم اپنی حساب سے اس کو بنا رہے ہیں نا۔ تو یہ جیسے ہی اب ہمارا ہلکا سا یہ ہوتے ہیں روسٹ بیج، تو اسی میں یہ جو میرے پاس 4 مگس ہیں وہ ڈال دوں گی، تھوڑے سے میں بچا لوں گی، وہ میں اس میں ثابت ڈالوں گی کیونکہ مجھے ان سب چیزوں کو نا موٹا موٹا گرائنڈ کرنا ہے۔ تو کچھ بیج جو ہیں میں نے اس لیے بچا لی ہیں کہ پھر وہ جب ہم ثابت ڈالیں گے تو لڈوؤں پر بڑے پیارے لگیں گے۔ دیکھیں ہلکے ہلکے سے بیج چٹک رہے ہیں، اتنی پیاری ان کی آواز آ رہی ہے نا، ان کا میوزک جو ہے نا وہ یہ دیکھیے کتنا پیارا سا چٹک رہا ہے۔ تو میوزک ان کا اب تھوڑا سا بس 1 منٹ تک میں اس کو اور کروں گی تھوڑا سا، تاکہ یہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ ہو جائے، ان کی نمی ختم کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ، ایک تو یہ پھر کہ ہم اس کو بنا کے رکھیں گے تو یہ 1-2 ماہ کے لیے یہ ہم انہیں سٹور کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ پھر پیسنے میں بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ جو ہے نا ناچنے کودنے لگ گئے تھے تو میں نے ان کو دیا ہے نکال، اور اب ہمارے پاس تو 1 کپ پستا ہے، ہم اس کو بھی ڈرائی روسٹ کر لیتے ہیں۔ ہم سب چیزوں کو ڈرائی روسٹ کر رہے ہیں تاکہ ان پستے میں بھی آئل بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہوتا ہے، بیجوں میں بھی بہت زیادہ اماؤنٹ میں، بادام میں بھی، اخروٹ میں بھی، اور جن چیزوں میں نہیں ہوگا اس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈال لیں گے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی جناب جو یہ میرے پاس اتنا مہنگا نایاب چھوٹے چھوٹے سے چلغوزے ملتے ہیں یہاں یہ ترکی کے، اور جناب یہ میں نے اس میں ڈالے ہیں۔ ایسے تو آج کل پاکستان میں بھی جلغوزوں کا کوئی حال نہیں، سچی شادی میں کسی کو گفٹ دینا ہو نا اور کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، بڑی اچھی چیز دینی ہو تو آپ اسے 1 کلو چلغوزے گفٹ کر دیں۔ جی تو فرینڈس یہ میرے پاس اب جو ہے یہ السی ہے، اور میں نے نا اس السی کو یہ صاف کی ہوئی یہ بالکل، اور اس کو ہلکا سا بھون رہی ہوں۔ اس کو بھون کے میں ایک الگ برتن میں نکالوں گی، ویسے تو میں نے سارے نٹس ایک باؤل میں ڈالے ہیں، بٹ میں اس کو اور جو تل ہیں ان کو میں ایک الگ میں جو ہے نا برتن میں نکالوں گی۔ جی تو فرینڈس یہ میرے پاس جو 150 گرام کاجو تھے نا، یہ میں نے
तोल के हिसाब से लिए हुए हैं, और मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी डालकर ना इसको मैंने फ्राई कर रही हूँ इसमें। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है काजू का, क्योंकि मैंने ये बगैर रोस्टेड लिए हुए हैं, तो इस वजह से मैं इससे जो है ना घी में रोस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो काजू है ना ये बड़े अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो बस अब मैं इन्हें जो है ना वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें जो है ना, बस ये मैंने अलसी और ये जो खसखस है इसको अलग रखा है, ताकि इनको फिर पीसने में थोड़ा सा होता है ना। तो ये मैंने इसको रोस्ट कर लिया, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ बाहर यूँ करके। सारा हम बाउल करते जा रहे हैं, जो चीज़ें हमारी डन होती जा रही हैं, फिर हम इन्हें इकट्ठे ही सबको जो है ना पीसेंगे। ये हो गया हमारा इधर। ये मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो घी का और शामिल कर रही हूँ, और इसमें मैं अब ये सिर्फ 2 चम्मच के बराबर, आप ये जो अलसी होती है ना इसमें कमरकस होती है, इसमें ना छोटे छोटे से पत्थर भी होते हैं। इसको मैं बल्कि लास्ट में करूँगी, इसका वो फिर ब्लैक ब्लैक जो ज़रे होंगे तो मुझे पैन साफ़ करना पड़ेगा। मैं इसे अब 2 चम्मच ले लेती हूँ इसमें घी के। 1 मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और 1 मैंने और डाल दिया है। ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ घी, तो हम इसमें से बाद में निकाल भी लेंगे ना। तो अब मैं इसमें ये थोड़ी थोड़ी सी डालकर ना ये गोंद जो है ना इसको कर लूँगी, क्योंकि गोंद जो है ना ये तो ये देखें जी, गोंद को हमने पूरा फूलने तक इसमें भूनना है, ताकि जो है ना ये सारी जो गोंद है ना ये फूल जाए। जब ये फूल जाती है तो ये बिल्कुल पॉपकॉर्न टाइप हो जाती है, मगर जो ये इसमें से जो पीस नहीं फूल सकते ना, फिर वो बिल्कुल शीशे की तरह दांतों में अटकते हैं। तो इसलिए ये देखिए कितनी अच्छी सी ये फूल कर अपने साइज से 3-4 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह जो है ना फ्रेंड्स, मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून में गोंद का यूज़ करूँगी। गोंद बहुत अच्छी होती है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी सेहत के लिए, और सर्दियों में इसके इस्तेमाल से जो ये जोड़ों में जो दर्द वगैरह होते हैं वो उनमें बहुत आराम मिलता है। तिल भून रही हूँ, तो तिल की अमाउंट भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। आप हर चीज़ की जो है ना मिकदार अपनी हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरे पास कुछ जो है ना, ओ सॉरी कलवंजी आ गई है। एक्चुअली एक ही जगह पे काले और सफ़ेद, थोड़े से जो है ना काले तिल भी शामिल कर देते हैं। ये देखिए, आपके पास हैं तो आप डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। ये देखिए मेरे पास ब्लैक तिल भी थे और मैंने इसमें ब्लैक तिल भी डाल दिए। तब तक हम इन्हें भूनते रहेंगे। तो ये बस अब थोड़े से और मैं इनको थोड़ी सी इसमें से इसके चटकने की आवाज़ आ जाए तो फिर हम इसको वो कर लेते हैं। हमारे जो तिल है ना ये भी अब तकरीबन जो है वो हल्के हल्के से चटक रहे हैं। बस 1 मिनट में ही मैं इनको भी उतार लूँगी। तो ये भी रेडी हैं हमारे, इसको भी हमने अपनी डिश में डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे जनाब और क्या चीज़, हाँ जी हाँ, हमारा रह गया है कोकोनट। कोकोनट भी आप इसमें आराम से बड़ा 1 कप भर के ले सकते हैं। वैसे अगर आप घर में वो जो एक गोले वाला कोकोनट मिलता है ना, मुझे यहाँ से नहीं मिला, तो आपको पाकिस्तान में तो वो आम मिल जाता है। आप आराम से वो कद्दूकश पे उसे अच्छे से घिसें और वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें ऑयल, उसका जो कोकोनट का ऑयल होता है वो भी होता है। इसमें से तो उन्होंने ऑयल जो है ना वो निकाला हुआ होता है थोड़ा सा। हल्की आंच पे इसको हम भूनेंगे ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए, नहीं तो ये बिल्कुल कड़वा हो जाता है और इसका टेस्ट खाने में बहुत बुरा लगता है फिर। बल्कि मैं अभी 1 मिनट के लिए चूल्हे को ऑफ ही कर देती हूँ, ताकि जो पैन है वो बहुत गर्म है, तो उसी में इसकी बहुत सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है, तो उसी में इसने रेडी हो जाना है। बस हल्का सा तो हमें भूनना है इसको, ज़्यादा तो हमें इसे भूनना ही नहीं है। सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। ये बस मैंने अभी सबसे लास्ट में 2 से 2.5 टेबल स्पून फुल भर के तकरीबन जो है मैंने ये कमरकस ली है, इसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ घी में। 1 चम्मच मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया है। और कमरकस ख़ास तौर पे ख़वातीन में हड्डियों के जितने भी बैक बोन का प्रॉब्लम, जोड़ों की तकलीफ़, सब में बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारी जो थी ना नानियाँ दादियाँ और हमारी अम्मा, वो पंजीरियों में और सर्दियों में ये ज़रूर बनाती थीं।
اور السی تو بہت ہی زبردست ہے، اس میں تو جتنا بڑا یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا شاید کوئی اور ہو۔ اور یہ ہماری جو ہے گوند یہ بھی بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے۔ اب ہم اسے بھی نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اسے کڑوا نہیں کرنا، سوری گوند نہیں ہے یہ کمر کس ہے، گوند تو ہم آلریڈی یہ دیکھیں بنا چکے ہیں، اس کے تو پاپ کارن بڑے پیارے پیارے سے۔ اور اب میں اس کو لیتی ہوں نکال اس میں سے۔ کر دیتی ہوں میں بند اور اس کو لیتی ہوں میں نکال۔ تو فرینڈس یہ دیکھ لیجئے، یہ انجیر جو تھی نا میرے پاس 200 گرام تھی، میں نے اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں یوں کٹ کر لیا ہے، اور تمام جو کھجور ہے اس کی بھی میں نے گٹلیاں نکال لی ہیں۔ ہم نے اس کو جو میٹھا کرنا ہے نا وہ تو ہم نے اس کو انہی چیزوں سے کرنا ہے۔ تو یہ جناب ہم اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور اسے بھی نکال لیتے ہیں۔ جب یہ گرم ہو جاتی ہے نا تھوڑی سی تو یہ پیسنے میں ایزی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں اس کو ہلکا سا گرم کر رہی ہوں، نہیں تو اس کو گرم کرنے کا کوئی وہ نہیں تھا مجھے نا۔ یہ میں نے اس کو بس، اب فلیم بھی بند ہے، گرم جو تھا نا ہمارا پین اسی میں ہو گئی یہ گرم۔ تو اب میں ان سب چیزوں کو اب کر لیتی ہوں گرائنڈ، اور پھر میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں سارا جو ہم نے اس میں کرنا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ میں نے جو ہے سب سے پہلے انجیر کو چاپر میں ڈال لیا اور اب میں اس کو چلا لیتی ہوں۔ تو اب اس کی آ رہی ہے بہت ساری آواز۔ اس کے بعد جناب میں ڈالوں گی اس میں کھجوریں، اور پھر میں آپ کو سب چیزیں پیس کر ملتی ہوں۔ تمام جو چیزیں تھی وہ یہ دیکھ لیں، میں نے موٹی موٹی سی گرائنڈ کی ہیں۔ صرف میں نے السی کو اور کمر کس کو جو ہے نا میں نے فائن کیا ہے، بٹ یہ دیکھ لیں کہ میں نے جو یہ تل ہیں یہ بھی ثابت ہی ہیں اس میں، اور خشخش تو ظاہر ہے وہ اتنی فائن پستی ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ جو میں نے بہت اچھے سے چاپر میں ڈال کر ان کو پیسا تھا، جتنی یہ پیس گئی ہیں یہ ابھی میں ان کو اچھے سے بھون لوں گی۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کر اس میں جائے گا جناب ہمارا دیسی گھی۔ ٹوٹل جو اب تک ہم نے استعمال کیا ہے نا اس تمام سامان میں، وہ تقریباً 120 گرامز میں جو ہے نا دیسی گھی یوز کیا ہے، کیونکہ ہر چیز میں نٹس میں تو اتنا ہی آئل بہت ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے فرینڈز کتنا اچھا سا یہ ہمارا کھجور اور کاجو کا حلوہ جو ہے، حلوہ ہی کہیں گے نا یار اس کو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس نے کیسے پین کو چھوڑ دیا، پہلے کیسے چپکو چپکو سا ہو رہا تھا۔ تو اب یہ جائے گا ہمارا ان میں، اس میں سے میں کچھ جو ہے نا جو میں نے یہ ڈرائی فروٹس پیسے ہوئے ہیں الگ کر لوں گی، کہ اگر ہماری کھجور جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی بائنڈنگ صحیح نہیں بنتی تو پھر ہم کچھ اس میں سے چیزیں نکال کے رکھ لیں گے، اگر ضرورت ہوگی تو ایڈ کر دیں گے۔ ٹھیک یار فرینڈس، میں نے غلط بول دیا ہے، میں نے کیا کاجو بول دیا ہے، اس میں انجیر اور یہ کھجور ہے جو میں نے چاپ کی تھی نا اس میں ڈال کر۔ تو یہ اب دیکھ لیں کتنی اچھی ہو گئی ہے، اس نے اس کو پین کو بھی چھوڑ دیا، اور میں اس میں سے اب تھوڑا سا سامان جو ہے وہ مکس کر کے اچھے سے لوں گی نکال۔ یہ گئی ہماری ساری کی ساری کھجور، اس میں چیزوں کو کر دیتی ہوں ذرا سا میں سائڈ پر۔ اینے گرم گرم نو میں ہاتھ نہیں لان لگی، تھوڑا سا اسے ٹھنڈا کروں گی پھر ہاتھوں سے مکس کروں گی۔ ویسے ابھی میں اسے اسپیچولا سے ہی کر دیتی ہوں تھوڑا بہت نا، اسے ہمیں خوب اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اور اس میں جناب اس میں جائے گا تھوڑا سا الائچی پاؤڈر، وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی۔ اتنی ساری تو چیزیں تھی، اب کچھ بھول بھی جاتی ہیں بندے کو نا۔ اب دیکھیں میں سونف بھی یہاں لانا بھول گئی تھی اور الائچی پاؤڈر بھی، اب وہ دونوں چیزیں مجھے اب اس میں شامل کرنی ہیں۔ یہ آ گیا میرے پاس الائچی پاؤڈر خوشبو کے لیے، میں تو اپنی پسند سے اس کو یوز کرتی ہوں، آپ کو اگر نہ بھی پسند ہو تو آپ اسے بھی اسکپ کر سکتے ہیں۔ اور سونف میں تھوڑی سی ذرا گرائنڈ کر لوں، میں بھول گئی ہوں تو پھر میں وہ بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں۔ یہ لیں جناب، میں نے اس میں تقریباً 2 سے 2.5 ٹی اسپون جتنا الائچی پاؤڈر ڈال لیا۔ تو فرینڈس میں نے اس کو تھوڑا سا چکھا ہے تو اس میں مٹھاس کم ہے، میں نے اس کو صرف کھجور اور اس سے دی تھی نا مٹھاس انجیر سے، تو انجیر تو پھیکی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ تقریباً 1 کپ بھر کے جو ہے نا کریش کر کے گڑ لیا، اور اس میں 2 ٹیبل اسپون صرف میں نے پانی ڈالا ہے گڑ کو اچھے سے پکانے کے لیے۔ ہمیں ان لڈوؤں کو جو ہے نا
स्टोर करके रखना है महीने 2 महीने के लिए, तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी ताकि हमारी जो है ये ख़राब ना हो। तो अब जब तक ये बहुत अच्छे से हमारा ये गाढ़ा सा जो है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है और ये अब इसको 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें पानी नाप कर डाला है। अब भी ये रेडी हो जाएगा, फिर उसमें हम इसे मिक्स कर देंगे। उससे ये है कि इसकी मिठास अच्छी हो जाएगी। बच्चे तो थोड़ी मीठी चीज़ें पसंद करते हैं बड़ों के हिसाब से, और शुगर पेशेंट्स के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप इसे एज इट बना सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों को तो मीठा पसंद होता है, इसलिए मुझे ये गुड़ इसमें मैं डाल रही हूँ। वैसे तो गुड़ भी जो जिन लोगों की शुगर कंट्रोल है वो थोड़ी मिकदार में तो यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी जो डायबिक लोग हैं वो इसी तरह इसको एज इट बनाएं और इसे दूध के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त है ये सब, आपके इम्यून सिस्टम को इस कदर स्ट्रॉन्ग करेगा और ये आपके दिमाग के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके स्टमक के लिए। खजूरें हैं इसमें, इसमें अंजीर है, तो ये टोटली आपकी तमाम होल बॉडी को आपको सपोर्ट करेगा। ये इतना ज़बरदस्त है ये देख लें, ये बिल्कुल, ये देखा आपने कितना अच्छा से रेडी हो गया, ये देख लें। तो जा रहा है ये अब इसमें। अब ये इतना गर्म है ना, अगर इसको हाथ टच हो जाए, आए हाय हाय हाय, चमड़ी भी नाल ही ला लेगा। इस वास्ते मैं ये कभी भी रिस्क ना लवां हाथ लाने का, और बनाऊंगी इसको मैं स्पैचुला के साथ, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये मिक्स ही नहीं होगा। बाकी सब चीज़ें तो बहुत ठंडी हो चुकी हैं, ज़ाहिर है हमने उनको बहुत अच्छे से हाथ से ही मैंने उसको किया है। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हाथ लगाने के काबिल, तो फिर मैं इसको हाथ से ही ज़ाहिर है इसके लड्डू बनाऊंगी। तो जी ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो लड्डू हैं ये अब तैयार में हो गए हैं, मैं बना रही हूँ। मैंने इनको जो बाज़ार में मोतीचूर के लड्डू नहीं मिलते उस साइज़ में ही बनाया है, बहुत बड़े भी नहीं बनाए और बहुत छोटे भी नहीं बनाए। ये एक ही लड्डू जो है ना आपकी तमाम ज़रूरियत को डेली बेस पे पूरा करता है। कि इसमें जो इतनी चीज़ें हैं, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप भर के, जो मेजरिंग वाला कप होता है ना, वो मैंने भर के सौंफ का पाउडर भी शामिल किया। और आपको पता है सौंफ आपके हाजमे के लिए, आंखों की बिनाई के लिए किस कदर अच्छी होती है। बच्चे आमतौर पे तो बादाम सौंफ वगैरह खाते नहीं, मगर इसमें हर चीज़ शामिल हो गई है और ये बच्चे इसको बहुत स्वीट की तरह ना, ये देखिए आप इसको अपनी पसंद से जो है वो खोपरे के पाउडर में इनको यूं यूं रोल करके रख लें, तिलों में कर लें, जो भी बच्चे आपके पसंद करते हैं। बादाम की कतरने लगा दें इसके ऊपर, वो लगा दें, क्या कहते हैं इसको, सॉरी, पिस्ते की कतरने लगा सकते हैं आप। इसमें अगर किशमिश भी शामिल कर लें, जैसे मैंने बादाम और अंजीर को किया था ना उसमें चॉपर में डालकर, तो आप उसमें 1 पाव भर किशमिश भी डाल लें। एक तो इसकी मिठास बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा ये जो है ना वो इसका टेस्ट, और किशमिश तो बॉडी में ब्लड इतना पैदा करती है आपका, बहुत अच्छा। और जिन लोगों को हल्का हल्का सा हर वक्त बुखार महसूस होता है ना, वो अगर 10-15 दिन रेगुलर थोड़े कुछ दाने 10-15 दाने किशमिश के खाएं ना, तो उनकी बॉडी के अंदर जो हरारत होती है वो ख़त्म हो जाती है। जी तो फिर डियर फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं ये देख लें। हाफ को मैंने तिल लगाए हैं, हाफ को नहीं लगाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप कमर का स्नैक इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं आप स्किप कर दें। आपको कोई नट्स, हर किसी का तो फेवरेट नहीं होता, आपको वो पसंद नहीं है आप उसे भी स्किप कर दें। आपको जो जो इसमें चीज़ें पसंद हैं आप वो डालकर बनाएं और फिर इसे दूध के गिलास के साथ अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और ख़ुद हमारी प्यारी बहनें 1 लड्डू रोज़ाना नाश्ते में या रात को सोते हुए इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप इसको रेगुलर 1-2 माह सर्दियों के यूज़ कर लें और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके जोड़ों में, घुटनों में, आपकी कमर में पेन है या नहीं है। तो मिलती हूँ अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कभी भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।